दंतपुरी मध्य आमे रहीचु जोठी भगवान बुद्धंकर दांत सुरक्षित भाव रही दंतपुरी बर्तमान आम जाकि फेरिकी आसिलु 6:30 दर्शन हम मैं टिकेट कर सारी बाहर लोक 2000 इंडियन 1500 आम टिकेट करी बर्तमान जाइलु तो दर्शन करूनी मंदिर बंद थिला फेरिकी आसु पुणी 6:30 आसू दंत बुद्धंकर दंत एठी रही बुद्ध जितेबाला बुद्धंकर जितेबाला महाप्राण है से शरीर पोड़ जाता कि दांत को कौन से प्रकार तत्कालीन महाराजा रखिदे राजा मरीगला राजकुमारी हेमलता पाखे से दांतटी रही हेमलता कलिंगर राजकुमार को विवाह कले तेणु दांत सहित कलिंग को आसी जाता कलिंग को जो आसीला कलिंग को बारंबार आक्रमण करा जाइथिला से दांत को नहीं जावाई से या हो कौन से प्रकार सिंहर राजा कलिंग को जाइकिरी तांको सहित आलोचना पर्यालोचना करी से दांत को एठी नहीं आसीथिले एवं यही कैंडी सहर रे जो मंदिरटी अच्छी यही मंदिर रे बुद्धंकर दांत गुड़िक लोकायित भाव रहीकि पूजा पाँच आज पर्यंत यही बुद्धंकर दांत एठी आगे रही पूजा पाँच ये है गोटे गछ या नेशनल बोली कहते सुंदर फूल ये फुटुची श्रीलंकार फूल गुड़िक बढ़िया सुंदर फूल फुटुची यहाँ हूँ कैंडी सहर श्रीलंकार गोटे प्रसिद्ध जगह यहाँ गोटे पिजुली गछ ये पिजुली आउ गोटे फूल गछ सुंदर सुंदर फूल या देहरे फुटुची कुकुरटे जाऊँगी ये मेन जीव दया जीव मान को बहुत दया करती कहीं मारती नहीं दांत एबे मध्य पूजा पाउची ये आंब गचर बौल होती श्रीलंकार वर्षर सबु समय ये हुए आंब फड़े तेणु केत कौटी फूल हो कौटी बौल होती फूल कौटी फल हो कौटी पाची विभिन्न एक समय सबू गुड़िक ये घटी थाए बुद्धदेव जे शांतिर प्रतीक भारत में धर्म प्रचार करते अशोक तांकर पुत्र महेंद्र एवं कन्या संघमित्रा को यही सिंहल को पठे जो बुद्ध धर्म प्रचार और प्रसार होता से को राजकुमारी अशोक कन्या एवं पुत्र आसला बेलू इथे बौद्ध धर्म आगुरु प्रचार प्रसार हो जाइथिला से जो
ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ସେତେବେଳକୁ ଏଇଠି ଆସିକିରି ପୂଜା ପାଉଥିଲା, ପୂଜା ଏଇଠାରେ ପାଉଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଦାନ୍ତକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଦନ୍ତପୁରୀ, ଏପଟେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଚୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଫଟୋ ରହିଛି। ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ ଏଠି ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 1948 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା। ବ୍ରିଟିଶରମାନେ 1947ରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଲା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 1948 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ୟନାଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ସେଠି ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। ମୁଁ ସେଠି ସେ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଖିଥିଲି ବଉଳ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଲାଣି। କେଉଁଠି ଆମ୍ବ କଷି ହେଇଥିବ, କେଉଁଠି ବଡ଼ ହେଇଥିବ, କେଉଁଠି ପାଚିଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଥିବ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆସିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ଟୁ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଆସିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଥାଏ, ୱେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଥାଏ। ଏଇଠି ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଯଦି ତୁମେ ଆସିବାର କଥା ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବ, ଏଇ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ସମୟ। ଏଠି ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସିଲିଣି। ଅସୁସ୍ଥ ତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଛ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଫରେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସେପଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ 1500 ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ 2000 ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେମାନେ ମାଗଣା ଯିବେ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ରହିଛି। ଏଇଟାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ସିଲୋନ୍ କହୁଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ସିଲୋନ୍। ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି।